Good morning, 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 good morning na yan. Kumakain na mga aso, kumakain na mga pusa, breakfast. Binigyan na ni Mami Amy ng pag-breakfast ang mga pusa, kumakain na. Si Lexter, si Leslie, si Panda, wala pa gana kumain. Wala pa gana kumain si Panday. Panday, akain na good morning a baby at tisoy. Yan. Breakfast namin ngayon, very beautiful. Isda. Binala ni Cesar Romboy the other day. Nilala ni isang araw ni Cesar. Isda. Yan, kumakain na si Leslie at si Lexter. Mag-asawa. Marami na rin sila anak, marami na rin apo. Praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name, amen. I love you, praise the Lord, hallelujah. Because this is Cardo over here also eating my mother give, my Amy give it. My Amy give. Panda, you already eat. Niligo ko na si Panda. Puti na talaga. Kaya lang pagupitan ko to si Panda pag may pera na sa barbershop, sa parlor. Pagupitan ko si Panda sa barbershop, sa parlor pag may pera na. Kailangan ko ng 700 piso. Kailangan ko ng 700 piso para pagupitan si Panda sa barbershop, sa parlor. In Jesus' name, amen. I hope it will be provided so Panda will be alot already, ma? Pet shop lagi. Sa pet shop na ako palutan si Panda. Palutan ako ni si Panda sa pet shop para magwapo na si Panday. O kay dili maayo pagkaalot na ako kay liukan man si Panday. Liukan si Panday. Dili maayo pagkaalot kay Panday kay liukan. Kaon na pa na anay fish oil. Gisagulan ako na fish oil, oh. Tanawan ni pagkaon ni tanaw ni Panda, o na anay sagol fish oil pa, no. Gisagulan ako na fish oil pa ni mong pagkaon pan para manindot na ang balahibo ni Panday, oh. Fish oil na, oh. Na fish oil tanawan na, oh. Pila kabog na, usa, duha, tulo, upat, lima, unom kabog fish oil na para kaon na si Panda. Tanga na mo fish oil. Pan, kaon na ka pan. Inom tubig pan, inom tubig. Lexter, kaon pa na pan. Gusto ni Panda na. Tumanang kaon si Lexter Leslie. Kato ang gusto ni Panda dito. Di gusto ni Panda na ay fish oil. Kaon na si Panda o niya na ay fish oil. Una ka na fish oil, oh. Usa, duha, tulo, upat, lima. Pila kabog na mamang. Upat, unom kabog fish oil. Unom na ka fish oil. Si Lexter na apod diri. Cardo dito ka, Cardo. Kain ka, Cardo. Kain. Kaon, Cardo, kaon. Ayaw ulaw. Ilugan na po ni Lexter si Cardo. Ilugan ni Lexter si Cardo. Cardo, gitagaan ako pagkaon ni Panda. Si Lorio, nagkaon po sa gawas. Okay. Salamat. Ti Panda, kaon diri, oh. Kaon na kung di aso na ako. Panda, di man kamukaon. Aning na isagol fish oil. Panda, isagol na ako di apa. Isagol. Panda, excuse me for a while. I sagol it. Kaon na Panda, dagana na. Wala na ni. Kaon na Panda, na fish oil Panda, oh. Fish oil, oh. Fish oil ni. Tanaw ka, fish oil niyo. Hatag na ako ni Panda, fish oil, oh. Fish oil. Kaon na si Panda, fish oil. Paborito na ni Panda ang fish oil. Kaon na si Panda, mamang fish oil. Puti na kay si Panda, giligo na ako gabi, eh. Pati si Oreo, gamit na ako Joy Liquid Seasoning Chili. Giligo si Panda, Joy Liquid Seasoning Chili. Puti na kay si Panda. Kung sa tungalan, Joy Liquid Powder, this powder man siguro tungalan. Joy Liquid this powder. Okay. Kaon na si Panda. Praise the Lord, hallelujah. Nagkaon na akong mga aso o mga iring. Kaon fish oil pan para manindot na yung balahibo. Wala na kay kagid. Wala na kagid si Panda. Yung, what are you saba over there? Okay, kaon na si Panda. Pan, lami na pan. Ihurot na. Nanay fish oil pan. Wala na yung ihurot pan. Uy, hindi ka na si Panda na itagol fish oil. Kaon Panda na itagol fish oil pan. Na itagol. Tagaan ako ti Oreo tagawas pa kung dinin mo na iurot. Almost 5 minutes nagkakaon ng mga aso. Almost 5 minutes na. Kaon ng mga aso, pusa. Usa na lang kairing nagkaon, usa ka aso, man nagkaon ng lain. Gutom kay si Panday, oh.
Tungkay naligo ni gabi, wala na napakan na gabi, karon ako ng pagkaon pamahaw. Tungkay sila mga ikala, mga igsoon, mga kababayan, mga kapatid, mga katribo, mga kaalyansa, mga katropa. Yan, mga kapitbahay, mga katropa, mga kapitbahay, mga kababayan, mga katribo, mga kaalyansa, mga katropa, kaalyansa, kapitbahay, kababayan, kapatid. Yan, okay. Binati ko na lahat. Okay. Si Lecter, tigilang gyapong kaon Lecter para manambok. Kaon Lecter, kaon pan daw. Gutom kay akong aso si Panda. Kain pa diya pan. Kain pan, kana pan, kaon. Panda, kaon pan, kaon panda. Di ka na sagol fish oil. Kaon pan, kana lamina pan, na sagol fish oil pan. Kaon na si Panda na sagol fish oil. Talod na sagol fish oil. Kaon si Panda para mahamis na ang kutis niya. Kaon sa fish oil kaniyo. Yatag na ako kung fish oil kay daghan namang kayo ko fish oil diri sa kalibutan. Bless kayo ko, daghan ko fish oil. Yatag na ako ni kay Panda o kay Oreo sa mga hiring. Omega 3 fish oil, yatag na ako. Gamay na lang, oh. Tunga na lang, gahapon, puno pa ni. Daghan ko isagol sa ilang pagkaon para ganahan sila kaon. Fish oil ni gisagol na ako. Omega 3 fish oil, gikaon sa mga aso o pusa na ako. Praise the Lord. 3/4 strength, high EPA NDH ni. Very good. High EPA NDH eh. Lecter, kaon balik fish oil. Put kaon ni Lecter. Lecter, kaon na. Kaon Lecter fish oil. Panda, kaon po diri oh. Gutom kay si Panda. Wala ni sila nagkaon gabi pag umanligo. Nisaka na ko kay natulog na ko kay gusto na ko magpahulay. Na si Brother Carmelito o si Sister Raquel Alpichi diri gabi. Si Brother Carmelito Alpichi o si Sister Raquel Alpichi na diri gabi na bisita sa amua. Kay dugay na daw sila wala ni bisita diri sa among balay. Yung sila tawag si Raquel, Sister Raquel kay Sister Emmy. Yung si Sister Raquel igagaw man na sila ni Emmy. Igagaw, pwede mi musuroy diya sa inyo ha. O yung si Emmy. Okay gaw, suroy diri sa among agaw ha. Igagaw na si Sister Raquel o si Emmy. Igagaw. Ang tawagay nila sa isa't isa. Igagaw, agaw ang tawagay nila kay igagaw sila. Okay. Agaw na sila doa. Pareho sila taga Osamis, mga Osamis beauty queen. Beauty taga Osamis. Oreo, come here. Come here, Oreo. You see that Lecter is eating busy over here. Okay kayo. Panda, daga na kaon. Wala ni nanihapon gabi si Panda. Karong gutom kayo pamahaw. Kain pa paano? Lecter naman pan. Mag-8 minutes na. Mag-8 minutes. Mag-8 minutes na silang kumakain. 8 minutes na silang kumakain. Si Lecter at si Panda ang duha ka amahan. Duha ka amahan. Ang amahan si Lecter amahan sa mga iring. Si Panda amahan sa mga aso. Amahan, duha ka amahan. Nagpatang kinta na po sunod mukaon. Si Panda ang sunod mukaon. Si Panda, paalutan ako ni kunaan ako 700 piso. Budget ani paalot ni Panda 700 piso. Wala pa ko budget karon. Una ako budget 700 piso. Gupitan na si Panda sa barbershop, pet shop. Sa pet shop na guwawitan si Panda, pet shop, barbershop. Yung Kamiryong. Oreo, pasok na dito. Analak ni mo si Oreo? O tigi. Buya mama. Para mo surod si Oreo diri mama. Pawakawalan na si Oreo. Kaya nagkaon siya. Gilak siya si Oreo para magkaon. Karon musulod na si Oreo. Mugawas na sa cage. Okay, gilak day si Oreo mama nagkaon. Tanaw na to kung usa ka aso mama nagkaon. Gilak mama. Oreo, very good. Naubos mo na yung. Naubos mo na yan. Naubos na yung. Naubos na. Wala na fish oil yung. Wala na. Meron. Naubos na niyong yung. Very good. Very good, baby. Baby. Pasok ka na dito. Come yung halika. Sulod diri yung sa balay. Dali diri. Come. Sulod. Sulod na yung. Sulod na yung. Gutom pa yung. Wala na pagkaon yung. Nahurot na. Kunya na pud gabi yung. Kunya paniud to yung. Kaong kabalik. Nagaatang siya ni Lecter Mahuman. Oreo, managkaon. Butog na. Up na yung. Gusto pa ni mo kaon. Wala ni sila na nihapon gabi pag umanligo. Wala na nihapon na gabi. Kaya nisaka na ako. Natulog na ako. 8:30 pa gabi, 8:30 pa gabi, tulog na ko. 8:30, tulog na ko gabi. Up yung up. Gutom pa si yung, wala na sila ni hapon gabi.
Wala sila na nihapon. Gutom pa si Yongyong. Yung tagaan pa nato si Yongyong ma. Gutom pa mamang. Tagaan pa nato kung aso mamang. Gutom pa. Si Yongyong anak ni Panda. O itilok ang pagkaon dito. Yung, dali dili yung kaon pa ka. Okay. Lexter tiwas humana ka kasi Yongyong na po. Humana. Wala na yung kaon diri yung. Wala na human ni Lexter. Kaon yung dali yung. Yung dali diri kaon. Wala na tiwas ni Lexter yung. Kaon na po yung. Yun na si Lexter. Nagananti yung. Ano mga iring na ako. Iring. Asog iring. Okay. Okay na. Si Carding. Wala diri si Carding karon. Wala ti Carding mama. Missing akong iring. Ising akong iring usa. Si Lexter. Kaong fish-oil si Lexter para mahamis na ang kutis. Makahamis na kutis ang fish-oil mamang. Si Leslie the beautiful cat over here. Beautiful cat Leslie the misty sa tisa a baby. A misty sa a baby. Okay. Thank you. Salamat kay pagtanaw mga katribo, mga katropa, mga kaalyansa, mga kaalyado, mga kababayan, mga kapitbahay, mga katropa, kapatid, kababayan, katribo, kaalyansa, kapatid, kababayan. Okay. Katropa. Okay, Pestarol. Hallelujah. Salamat kahit sa pagtanaw, maayong buntag adlaw karon, Biyernes ta karon Mayo 3 ta karon, Biyernes Mayo 3 ang oras 8 minutos para mag alas 9 sa pamahaw sa buntag. Okay, pamahaw ni sa mga iring. 8 minutos na lang, alas 9 na sa buntag. 8 minuto, 8 minutes to 9 a.m. in the morning. The time is 8 minutes to 9 a.m. in the morning. The time is, and it is May 3. Today is May 3. It is Friday and it is prayer meeting in the church today. Mama is going to the prayer meeting because it is attended of Mama. Mama is attended the prayer meeting every time in the church. Mama is a prayer warriors. Mama is a prayer warriors. Mama loves to pray in the church and in the house. Mama is praying always. You see the Lexter, it's the vegetable Lexter, that is the gulay. That is the fish oil over there. You eat the fish oil so that you will be beautiful. Okay, thank you. I love you, praise the Lord. Panda is eating something. What is you eating, Panda, in the food? What is you eating in the food there, Panda? Panda, ano yan? Panda, kain ka na. Kainin mo na to, Panda. Uy, ikaw naman, binibigyan ka ng pagkain. Ayaw mo kainin. Kain ka na, Panda. Kain ka na. Alam ko, hindi kayo nakahapunan kagabi. Wala nila nakaon gabi, mamahapunan, mama. Kaya nasaka na ko. Gutom kayo sila karon, mama. Wala sila nagkaong gabi, mama. Gabi hapunan, mama. Wala sila nagkaong. Tuko na ti mamang. Ayaw tuko, mga. Tuko na ti mama. Gayaw-yaw na. Di ti mama. Beautiful. Mama. Tuko na ti mama. Ayaw tuko, mama. Uy. Mama, tanawa si Oreo, mama, o si Lexter, mama, nakadiri, o. Natipa, nakaon na yung piso. Kain pa, matarap yan, may piso yan. 14 minuto na sila nagkaon, ang iring ug ang aso. 14 minutes nagakaon. Kaon, undang pahulay kaon. Okay, 14 minuto na nagkaon ang mga iring ug ang mga aso. Ang iring man nagkaon. Sama na si Panda. Panda, ano yan? Kaon pa, nanay fish oil pan, kaon, lamig kayo na pa, nanay fish oil. Para mahamis imong kutis. Wala na kagid. Okay. Si Panda na galis ni nagtubo, murag kagid. Gamay lang, dili kagid, galis lang, murag allergy lang sa skin. Ipainom na nako fish oil para mawala na ilang allergy, skin allergy. Na sila gamay skin allergy o si Oreo. So far, nawala naman, kaya giligo na nako sila gamit ang Joy Liquid Seasoning. Joy Liquid Powder. Kabi. Joy Dishwashing Liquid. Siguro. Joy Dishwashing Liquid akong gamit. Puti kayo sila sa Joy Dishwashing Liquid. 15 minutes. Almost 15 minutes na si Panda undang kaon.
Undang kaon. Kaon undang. Undang kaon. Kaon undang. Okay. Si Panda, almost 15 minutes na undang kaon. Kaon undang. Kaon undang. Okay, si Panda. Alutan na ako katong sa adlaw. Ni dagan si Panda, wala na tiwas. Ingon ko sa pet shop na nako, barbershop parlor na nako, paluton si Panda sa parlor kay wala ko'y 700 piso. 700 piso ang kinanglan para alot ni Panda. Kung na ako'y kwarta 700 piso, alot na ako. Nagstorya na ako sa kong anak. Ingon ko kay Sheena, ingon ko ganiha day buntag, nagstorya ko ni sa kong anak si Sheena. Ingon, Shin, pairam ako 500 pesos sa Shin. O sige pang, pahiramin kita, basta bayaran mo ako. Yun akong anak si Sheena. Paulamon daw niya ako 500 peso kay paalutan ko si Panda sa barbershop. Okay, thank you very much. Kaon na si Panda, fish oil. Kaon na si Panda. The beautiful cat, Panda. Okay, si Lecter umanakaon, si Oreo umanapong kaon. Unya na po ni sila hapon. Di na ni sila ganahan mo kaon unya hapon. Gabi na po sila mo kaon. Di na sila ganahan unya hapon mo kaon. Gabi na po ni sila mo kaon. Kay twice a day lang twice a day lang ni mo kaon mga aso. Usahay once a day lang gani sila mo kaon kay dili sila ganahan. Karong ganahan sila kaon no kay namahaw na ni hapon, namahaw na niya. Wala sila naligo sila gabi. Naligo sila gabi. Praise the Lord, hallelujah. Kaon si Panda, nanay fish oil. Very good pan. Kaon fish oil pan. Maayo na sa imong lawas. Para mawala na imong skin allergy. Skin allergy lang nitugo ni Panda. Kaon pan. Ihurot na Panda o. Pan nga fish oil pan o. Kaon na ni pan. Panda kanina ka na ni Panda o. Sige na kaon na ka. Kana na pan. Nanay fish oil. Kana na pan. Ilami na pan. Kana na Panda o. Nanay fish oil pan o. Kana Panda o. You see it is a lot of fish oil over there. I give it to you. For your forevermore. Eat the Panda. Come on, you eat that. No more na Lexter. Okay, the finish eating the dogs and the cats already. The finish eating. The cats and the dog, the finish already eating. Okay. Kanda is kamot over there. I will buy Kanda for the kuto because I buy something for the kuto for Panda last March. The more kuto appear on Panda, the more kuto. I cannot understand why. Maybe I find somewhere else to buy for kuto of Panda so that no more kuto already in the body. The cats don't have kuto already. Anyway, this is over here a lot of fish oil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fish oil remaining. They don't eat. Maybe they eat this late. Over there another one. I see 1, 2, 3, 6 fish oil over here. 6 fish oil they don't eat. Maybe I squeeze this one so that they will eat later. Maybe they eat this at later in the afternoon. Okay. Thank you very much for watching. Okay, the cats are finished eating and dog Oreo is there eating. Come on, yung eat the fish oil. You love it. Eat Oreo. Eat Oreo, the fish oil. Eat Oreo. Giligo na ako si Panda Oreo gabi para dili sila init ulo ba. Dili init ilang ulo. Sige, dili na sila sige away basta ligoon na. Dili na sila sigig away, basta ligoon na sila. Bugnaw na ilang mga ulo. Bugnaw na ilang lawas, bugnaw na ilang ulo, kondisyon, presko, feeling mild fresh. Fresh na ilang ibati. Mo na ligoon gyud ang mga aso nato ug mga iring para presko ang bation forever and ever. Amen. Para dili init ang ulo, dili sigig away. Ligoon ang mga aso every week, once a week, twice a week, if possible, once a week or twice a week, ligo ang mga aso. Take a bath the cats and the dog once or 2 times a week so that they will not feel hot. Because the weather is El Nino, it is very difficult. No water. Water is rationing. If the weather is El Nino, we need to take a bath the cats and the dog twice a week so that they will not feel hot. They will feel better and fresh every day. Amen. Praise the Lord. You see that Oreo is eating the fish oil I gave him. I gave Panda fish oil. Oreo is now eating. For Oreo has no more skin allergy. Because of eating fish oil, Oreo has no more skin allergy. Praise the Lord. Fish oil really works for the body of the cats and the dog. I give fish oil for the cats and the dog to be healthy. The skin, the coat. I give this. I give this. Omega-3 fish oil. Praise the Lord. Hallelujah. No more already. Few is left. No more already. Few is left already. See that?
Okay, because I love you, I thank you for watching. I thank you. I thank you for watching this video of mine in the morning. It is already 9:01. 9:01, 9:01 in the morning, 9:01. 5:01, 9:01. Oreo finished the fish oil already. Oreo is a beautiful cat already. Okay, I love you. Today is May 3. May 3 today. It is Friday morning. In Jesus' name, amen. Thank you. Thank you. Thank you. No more food for watching. Leslie, no more fish oil. Oreo ate a lot of fish oil. 6 pieces of fish oil. Oreo ate. Praise the Lord. Oreo is a beautiful cat already. Praise the Lord because of fish oil. Panda want to eat also. No more already fish oil, Panda. Okay. Finish already done eating. The cats and the dogs eat already food. In the morning, early in the morning, eat food. For 20 minutes, eat the food. Finish already food. No more. No more already. Gone already. Gone the food. Okay, Leslie is over there drinking the water. Oreo still want to eat because no pani hapon last night. I did not give Oreo, Panda dinner last night because they take a bath. I rested at 8:30. I sleep and I woke up at 7 a.m. in the morning. I slept for how many hours? I slept for 10.5 hours in the evening. I wake up in the morning alive and kicking. Praise the Lord, in good energy, in good hands. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much. Thank you very much. Salamat kay sa pagtanaw. Mayong buntag sa tanan. Okay. Oreo is over there looking for food to eat already. Oreo, you finished done already? You like to eat also? You like to eat again? Why are you still looking? You drink water so that you will be busog already. Okay, I give you lunch, Oreo, today. I give you lunch. I put fish oil again so that you will be healthy. You need to consume. You need to consume the fish oil. Yung come here, Oreo. Yung come here dito yung. Oreo, come here. Don't like? Lexter is over there. Okay. You need to consume the fish oil so that you will be beautiful already and handsome. Beautiful and handsome, the cats and the dog. Okay, nowhere to take the video. Lexter is over there, the cute. Lexter, the cute, you are staring. You are staring at the camera. Oh, okay. Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Salamat kayo sa pagtanaw, mga katribo, mga katropa, mga kaalyansa, mga kapatid, mga kababayan, mga katropa, mga kaalyansa, kaalyado, kapatid, katropa, kaalyansa, katribo, kapatid. Okay, thank you very much for watching. Bye-bye. Bye-bye. God bless us all. Happy morning, everyone. Happy morning. It is 9 a.m. in the morning. We are happy. We are kicking and alive in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Salamat sa pagtanaw. Maayong buntag sa tanan. Okay. Bye-bye. God bless us all.